I offer my heartfelt thanksgiving to God for guiding me throughout my internship journey. His strength and wisdom helped me overcome every challenge and certainly I face along the way. I would like also to express my heartfelt gratitude to the faculty and staff of the Education Department for their support and encouragement, especially thanks to Ma'am Glyza May Dalagan. Anak pa sila nga, ilado mo, favorite student ako ni Ma'am Dalagan kay every meeting, permanente ma-mention. Asan na si Eljan? Asan si Eljan? Ganun wala man si Eljan dire. Mo siguro gipili ko ni Ma'am Dalagan. So especially thanks to Ma'am Glyza May Dalagan, our Dean for nurturing us and shaping us to become future educators and with confidence and competence. Also grateful to Sir Eddie, Sir Arnel, and Sir Sunny for their guidance and assistance whenever we need help sa ilaha. So most especially, I would like to thank Ma'am Jackie Claire, our Vivian Chairperson, for her unwavering, selfless support to all of us entered. So my internship experience was both challenging and rewarding. During the culmination, pareho may ni Ma'am Hana, expect na dyan may kinsa nga mo ang cooperating teacher. Na mo last year, way back sa ato ang Phil Study 1, Phil Study 2. That time, nanay nagkuhan sa mga tawagan yung parang di-booking na midaan, upat mi kabok, si Irel, si Dimple, si Atija, ay lima, si Sapong, ug ako. And that is the time nga, pag-abot na ko sa SNICE man ko din, pag-abot na ko sa senior high, ay sa national, wala to nga time nga, nakaingon ko nga, ako jud ang mapilian ay, ko man si Irel. Puros man babae akong mga kauban sa senior high. Nasaan ko senior high. So, when Ma'am Maninggo said nga, okay, Malasarte, kinsa man ang imuhang city nga piliyon. Anak ko, ma'am, kinsa mga available nga city, kisang mga available nga. Lalaki ma'am, akong ganahan nga city. Lalaki ang gusto nga mahimo nga city. Nga naman na akong mga kauban, silang Dimpo, silang Atidya nga, kay Ma'am Garcia, kay Eljan. Dito ka kay Ma'am Garcia, kay Palangga, bari ka Ma'am Garcia. Ganahan ba siya sports, ganahan ba siya nga mahimo ka nga referee, mahimo ka nga mga, mahimo ka nga officials. So we know who is Ma'am Garcia. During my internship, the time na na-assign ako ni Ma'am Garcia, I feel like nervous, but it is okay. According to Dimple, okay na daw nga makulban because we have nervous system. So my internship experience was challenging and rewarding. During my culmination, I felt extremely nervous because I already knew who my cooperating teacher would be. I knew that expectations were high, so expectation ng Garcia sa kuha is high kayo. Dahil time nga iyang gikasabaan, giingnan jud mi niya nga ang akong expectation sa mga dyan, high unta kayo. Pero nga naman, giingnan ko yan, nga naman. Anong dili man mo himuon yung best? Anong malate man ka usahay sa imong klase? So mao jud na ang nahitabo during my internship kay malate ko sa klase tungod kay malate ko diri sa guard. Daghan naman kayo ganing imo, daghan mag-process pa mi og ganing letter para mahimo nga makagawas mi. So mao na nga malate ko sa klase. So I knew that expectations were high and I had to give my best. Handling my classes was not easy, especially since I was assigned to 3 per section. So na-assign ko sa 3 ka per section sa grade 11. First is the Socrates 11, Isocrates Humes 11. Second is the EBM Male 11. Si Sir Angana na-assign ko siya dala. And lastly, ang pinakanindot ng section, ang Democritus STEM 11. Si Ma'am Rob, si Sir Bon, si Sir Angana, I don't know, kung sa ilang mapili, musulod na sila ng section. Kanang section, STEM Democritus, this section are known to be among the most advanced and challenging students a challenging group of students. They are the most advanced. Challenging kayo musulod na kasila. Kaya naman, kanang mga students, kanang 42 ka mga students sa STEM 11, Democritus, tanan na sila da journalist. Puros advanced students. Walay kalas, walay matagap. Puros kaning competitive. Especially to, i-mention na ko yung pangalan. Yes. Ang pinaka-kanang kusog kay magtubag-tubag sa amuha. The time nga maglase nami. The time nga magatubag na ko niya, ako bitang ma-feel bitaw like, stila, nung saon man ako ni siya, mabrito man siya sa kuha.
sa may buhaton na kuha niya. The way siya mo speak sa kuha, the way siya mo answer sa kuha mga question. Like, straight English yun na yun. Wala'y Bisaya. Tapos, fluent pa yung mo English. Mga mo nga, dapat ko siguro, fluent po kung English kay teacher ko nila. Tapos, siya sa mga students, makaingon ka nga, grabe ang ability, o grabe ang ka-bright. Dili makaya. Kusugin na siya magtubag-tubag. If makuha na gina siya, if masuko na gina siya, pag na gina siya magkunita, laptop, iPad, yan yun ang ilabay. That is why nga si dili na mo siya kaning pasok on or dili bitaw na need siya o ganing attention bitaw. Every time nga magklase ko, anong Demorquitos 11, si perminti ako ngayon. Ang tudlon or siya dyan perminti ako ang pangayon o feedback kung kumusta ang klase. So, kanang section, at first, I feel intimidated because I thought they were smarter than me. Just like what I said earlier, they are smarter than me. But as time went by, I learned how to manage and teach and connect with them effectively. So, sa Demorquitos, nahimo ko nilang, ako may permitting nga magklase nila sa akong whole internship. Mas na-close na ko sila o nasuod na ko sila. So, learning experiences and growth during my internship, I experienced both excitement and pressure. As I step into the role of a teacher, actually, wala ba ako yung plan nga mahimong teacher or wala ba ako yung plan nga mag-education. Kay, paano man ko rin, transfer naman ko rin, dili man ko dalikan nga eskwelahan. So I learned how to manage a classroom, deliver lessons effectively, and adjust my teaching strategies based on the needs of my students. So there were moments where I doubt myself, especially when matubang ko sa mga Demorquitos STEM 11 because they are the first section system. Or sila pod ang section nga kanibitaw kahadlukan sa national. Tungod kay past few intern daw, ang mga intern daw sa una, katudang nga section, aday mga gipahilak. Duha ka buok ang ilang gipahilak from PAC and from SENT. Ilan daw gipahilak, ang nagpahilak ra pod si time daw nga magklase sila, magbisaya man daw sila. Ingon man daw can you speak English because we are STEM 11? So ganahan mo na ingnon mo yung nana. Mahuman si mo klase, pagawas ni mo, ingnon niya yung iyang mga smith nga, advance ra kayo ta kay sir. Advance ra kayo ta kay ma'am. Dapat next time, himuon pa niya iyang best. Kung masipyat magaling mo sa inyong English, ilista nila na. Ilista. And after your internship, mahuman ka na imong internship, ihatag niyo na sila, ihatag niya na sa imuha. Sir, mo ano yung mga sipyat, sir? Yung mga wrong grammar, sir, maunay. Ano yung mga wrong grammar, sir? Ano yung mga sipyat? Or, need di mong improve, sir, gali, sir. Saan yun ang karanutbukan, kaya ihatag niya sa imuha. So, yun na ang Demorquitos STEM 11. Grabe na sila ka-advanced students. So, I realized that teaching is not only about delivering lesson, but also about understanding, inspiring, and connecting with students. So I need to understand those students nga ingon nato sila mo react every time nga magklase ang mga intern dito sa STEM Demorquitos. So through this experience, I realized that teaching is not just about knowledge, but also about patience, dedications, and passions. Despite the struggles, I am proud to say that this internship helped me grow both personally and professionally. It prepared me to become a stronger and more confident teacher in the future. So that would be my testimony and my experience during my internship.